सफ़र खैबर। खैबर मदीना मुनव्वरा के शुमाल में वाक़े एक बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, जो यहूदियों की ताकत और उनकी हमीयत का सरचश्मा था। मक्का से शाम जाते हुए रास्ते में सबसे बड़ा तिजारती मरकज़, असला की ख़रीद और फ़रोख्त का मरकज़ और तमाम अजनास की ख़रीद और फ़रोख्त का मरकज़ कहलाता था। खैबर एक ऐसा इलाका था कि जहाँ पर यहूदी अपना तमाम सामान तिजारत और अपनी ताकत के साथ आबाद थे। इनके पास बहुत सारे ख़जाने मौजूद थे। इनकी ताकत का सरचश्मा इनके वहाँ पर मौजूद किले थे, जो वहाँ पर 8 की तादाद में थे। छोटी और बाकी दीगर चौकियाँ भी मौजूद थी, लेकिन वो ताकत के हिसाब से वो उनके हम पल्ला ना थी। इसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारे कबाइल आबाद थे और वो सारे के सारे कबाइल जंगजू और दलेर कहलाते थे। खैबर मदीना मुनव्वरा से जाते हुए शुमाल की तरफ 180 किलोमीटर के फासले पे एक मौजूद अब भी एक शहर वाक़ है, और सबसे बढ़कर ये कि अब भी वहाँ पे किलाओं के बाक़ियात वहाँ पे मौजूद हैं। सुलह हुदैबिया होने के बाद जब रसूल करीम इस बात से मुतमईन हो गए कि अब कुरैश की तरफ से आने वाला कोई भी रिस्क, कोई भी ख़तरा अब नहीं होगा, क्योंकि कुरैश अब सुलह कर चुके और कुरैश अब हमला नहीं करेंगे, और वो अब कुरैश इस ताकत में नहीं थे कि वो मुसलमानों पर दोबारा ग़ज़वा आज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक के बाद हमला करते, क्योंकि ग़ज़वा खंदक के अंदर वो अपनी तमाम ताकत जो उन्होंने नजद के कबाइल से और खैबर के कबाइल से इकट्ठी करके वो मदीना पर जब उन्होंने चढ़ाई की और वो वहाँ पे उनको शिकस्त हुई, अल्लाह ताला के करम से और रसूल करीम की दुआओं से मुसलमानों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की उस ज़रबत के साथ फ़तह नसीब हुई कि जिसमें अम्र बिन अब्द वद मारा गया, और उसके बाद मुसलमानों की ताकत बहुत ज़्यादा ही इस अरब के नखलिस्तान के अंदर मशहूर मारूफ हो गई। हुक्म खुदा के साथ साथ रसूल करीम यही चाह रहे थे कि जी मुसलमानों की जितनी भी तबलीग है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, और मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अमन व अमान कायम करना सबसे बड़ी एक ज़रूरत थी। लेकिन अमन व अमान कायम तभी हो सकता था जब ये तमाम जरी और बहादुर कबाइल वो अपने घुटनों पर आ जाएं और वो शिकस्त तस्लीम कर लें और इस्लाम के झंडे तले आ जाएं। चूँकि खैबर साजिशों और दसीसाकारियों का गढ़, फौजी अंगेख का मरकज़ और लड़ाने बिड़ाने और जंग की आग भड़काने की कान था, इसलिए सबसे पहले यही मकाम मुसलमानों की निगाह अल्तफ़ात का मुस्तहक ठहरा। रहा ये सवाल कि खैबर वाक़या तन ऐसा था या नहीं था, तो इस सिलसिले में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अहले खैबर ही थे जो खंदक में मुशरिकीन के साथ मिल के मुसलमानों पर चढ़ दौड़े थे और इन्होंने अपनी तमाम ताकतें वहाँ पर लगा दी थी। फिर यही थे जिन्होंने बनु कुरैज़ा के गदर व ख़यानत में आमादा किया था। नेज़ यही थे जिन्होंने इस्लामी मुआशरे के 5वें कालम मुनाफिकीन से और जंग आज़ाब के तीसरे बाजू बनु गतफ़ान और बदुओं से राब्ता कायम कर रखा था, और ख़ुद भी जंग की तैयारियां कर रहे थे और अपनी इन कार्रवाइयों के ज़रिए मुसलमानों को आजमाइशों में डाल रखा था। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्रोग्राम भी बना लिया था। इन हालात से मजबूर होकर मुसलमानों को बार बार फ़ौजी मशक़ें मुहिमें भेजनी पड़ती थीं, और इन दसीसाकारों और साजिशियों के सरबराहों मसलन सलाम बिन अबुल हुकैक और असीर बिन ज़ारिम का सफाया करना पड़ा था। लेकिन यहूद के मुताल्लिक मुसलमानों का फ़र्ज़ दर हकीकत इससे भी कहीं बड़ा था। अलबत्ता मुसलमानों को इस फ़र्ज़ की अदायगी में कदर ताख़ीर से इसलिए काम लेना था कि वो एक बहुत बड़ी क़ुव्वत थे और मुसलमान भी उस क़ुव्वत के साथ लड़ने के लिए अपनी तमाम कोशिशें कारगर लाना चाहते थे। और सबसे बढ़कर ये कि मुसलमान ये चाह रहे थे कि कुरैश उनके साथ ना मिल जाएं, और सुलह हुदैबिया में अल्लाह ताला के हुक्म के साथ ही वो मामला इस तरीके से बंद हुआ और उनका यौमुल हिसाब भी करीब आ गया। हुदैबिया से वापस आकर ज़िलहज का पूरा महीना और मुहर्रम के चंद दिन मदीना में क़याम फरमाया, और फिर मुहर्रम के बाकी मांदा अयाम में खैबर के लिए रवाना हुए। सन 628 ईस्वी और 7 हिजरी में रसूल करीम मदीना मुनव्वरा से खैबर के लिए निकले। खुदावंद कायनात का वादा था कि वादाकुमुल्लाहु मगानिमा कसीरतन ताखुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही। सूरह फतह
आयत नंबर 20। अल्लाह ने तुमसे बहुत से अम्वाल गनीमत का वादा किया है, जिसे तुम हासिल करोगे तो उसको तुम्हारे लिए फौरी तौर पर अता कर दिया जाएगा। इस्लामी लश्कर 1400 अफराद, 1400 जंगजू पर मुश्तमिल था और इस पूरे लश्कर के अंदर ख़वातीन को भी इजाज़त दी गई। रसूल करीम ने जंगजुओं से, तमाम मुजाहिदीन से ये हुक्म फरमाया कि अगर वो अपने घर वालों को साथ लेना चाहते हैं तो वो ले लें, और इसमें ख़वातीन को भी शमूलियत इख्तियार करने का मौका मिला। और ख़वातीन की तरफ से जिनको लीडर बनाया गया या रहनुमा बनाया गया ख़वातीन के लिए, वो थी हज़रत उम्मे सलमा अलैहिस्सलाम। मुसलमानों का लश्कर 1400 की तादाद में इसलिए था कि खुदावंद कायनात के हुक्म था। सूरह फतह आयत नंबर 15, जब तुम अम्वाल गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े गए लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह की बात बदल दें। इनसे कह देना कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते। अल्लाह ने पहले ही से ये बात तय कर दी है कि ये लोग कहेंगे कि बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, हालांकि हकीकत यह है कि ये लोग कम ही समझते हैं। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की रवानगी का इरादा फरमाया तो ऐलान फरमा दिया कि आपके साथ सिर्फ वही आदमी रवाना हो सकता है जिसे वाक़अतन जहाद की रग़बत और ख्वाहिश है। इस ऐलान के नतीजे में आपके साथ सिर्फ वही लोग जा सके जिन्होंने सुलह हुदैबिया में दरख्त के नीचे बैत की थी, और उनकी तादाद सिर्फ 1400 थी, और ये मुत्तफ़िक़ अलैह तारीख़ है। इससे बेशतर के मुसलमानों का लश्कर वहाँ से निकलता है। इस मौका पर यहूद के हमायत में मुनाफिकीन ने भी खासी तगदो की। चुनांचे रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने यहूद खैबर को ये पैगाम भेजा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरफ रुख किया है, लिहाजा चौकन्ना हो जाओ, तैयारी कर लो और देखो, डरना नहीं। चुनांचे तुम्हारी तादाद और तुम्हारा साजो सामान ज़्यादा है और मोहम्मद के रफ़क़ा बहुत थोड़े और तही दस्त हैं, और उनके पास हथियार भी बस थोड़े से हैं, इसलिए तुम उनको बहुत जल्दी ज़ेर कर लोगे। और जब अहले खैबर को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने कनाना बिन अबुल हुकैक और हौज़ा बिन कैस को असूल मदद के लिए बनु गतफ़ान के पास रवाना किया, क्योंकि वो खैबर के यहूदियों के हलीफ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके मददगार थे। यहूद ने ये पेशकश भी की कि अगर उन्हें मुसलमानों पर गलबा हासिल हो गया तो खैबर की निस्फ पैदावार उन्हें दे दी जाएगी। रसूल करीम संगलाख इलाकों में से होते हुए खैबर के इलाके में जब पहुँचे, खैबर की आबादी 2 मंतकों में बटी हुई थी। एक मंतके में हस्ब ज़ैल 5 कले थे, हसन नाइम, हसन साब बिन माज, हसन किला ज़ुबैर, हसन अबी, हसन नज़ार, और इनमें से मशहूर 3 किलों पर मुश्तमिल इलाका नतात कहलाता था, और बाकी 2 किलों पर मुश्तमिल इलाका शक के नाम से मशहूर था। खैबर की आबादी का दूसरा मंतका कतैबा कहलाता था। इसमें सिर्फ 3 किले थे, और ये सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन किले कहलाते थे। और इनमें से सबसे बड़ा जो ताकत का सरचश्मा था वो हसन कमूस, किला कमूस था। हसन कमूस ये कबीला बनी नुज़ैर के ख़ानदान अबुल हुकैक का किला था। हसन वती और हसन सलासा, इन 8 किलों के अलावा खैबर में मज़ीद किले और छोटी चौकियाँ या गड़ियाँ भी थीं, लेकिन वो ताकत और क़ुव्वत और हिफाजत के एतबार से इतनी बड़ी ना थी। किला कमूस, जिसका सबसे बड़ा रोब और दबदबा था, और उसकी वजह ये थी कि यही किला मरहब नामी उस शाहज़ोर और जांबाज यहूदी का किला था जिसे 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। और ये बात मुत्तफ़िक़ अलैह है कि उसको किस हैसियत से माना जाता था कबाइल यहूद में। और अब आते हैं किला कमूस की तरफ। तो किला कमूस ये इस तरीके से बना हुआ था कि चारों तरफ से संगलाख घाटियाँ और उनके दरमियान ढलान और एक वादी, और उस वादी में आबादियाँ। वादी के बाहर एक बहुत बड़ी दीवार, बहुत बड़ा दरवाज़ा, उस दरवाज़े के आगे एक बहुत बड़ी खंदक, और उस दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद आबादियाँ, उनके फ़ौजियों की आबादियाँ, उनके बाकी लोगों के घर, उनके अस्तबल, उनके बाकी तकरीबन असला खाने, और जो मरकज़ था उनका वो किला के अंदर पहाड़ के ऊपर एक बनाया गया मजबूत तरीन किला था। उसी को किला कमूस कहा जाता था।
वो इस तरीके से मजबूत तरीन था कि उसको यहूद के मुताबिक ये कहा जाता था कि इसको फतह करना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह जब चाहता है तो फतह नसीब कर देता है। तारीख़ इस्लाम में बहुत सारी कुतब के अंदर मुख्तलिफ दिन बताए गए हैं, लेकिन मुत्तफ़िक़ अलैह ये बात है कि कम अज़ कम 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 39 दिन का मुहासरा रहा किला कमूस का, क्योंकि बाकी किले जो थे वो आसानी से फ़तह हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मरकज़ था यहूद का वो फ़तह नहीं हो रहा था। और मुसलमानों की तरफ से रसूल करीम ने तमाम जंगजुओं को ये मौका फराहम किया कि वो जाएं, अलम इस्लाम लेके जाएं और वो फ़तह करके आएं, लेकिन वो जाते रहे और उनके हाथ पे अल्लाह ने फतह नहीं लिखी थी और वो वापस आते रहे। और इस हद तक मुसलमानों की फ़ौज के अंदर रोब और दबदबा फैल चुका था, क्योंकि उसकी कंडीशन, उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह हो गई थी कि पानी भी ख़त्म हो चुका था, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी थी, लश्कर थक चुका था, पीछे से आने वाली कोई कमक की कोई उम्मीद नहीं थी। और अहले यहूद और किला खैबर, किला कमूस के अंदर रहने वालों ने इस हद तक अपने पास स्टॉक किया हुआ था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी थी कि वो अभी भी बहुत सारा अरसा जंग लड़ सकते थे। आखिरकार जब फ़तह नसीब ना हुई तो रसूल करीम ने अल्लाह के हुक्म से एक हुक्म सादर फरमाया, और इसलिए भी कि यहूद ने लश्कर इस्लाम को बुज़दिल कहना शुरू कर दिया था। और आखिरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग इस अलम के सदावार नहीं हैं। मैं कल अलम उसके हाथ में दूंगा जो खुदा और रसूल को दोस्त रखता है और खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते हैं। वो जंग में बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला है, वो भागने और पीठ फेरने वाला नहीं है। खुदा उसी के हाथ पर फतह इनायत करेगा। ये सुनकर तमाम असहाब उस अलम की तमन्ना में सोए कि शायद कल अलम उनको मिल जाए, लेकिन वो थके हुए, हारे हुए लोग क्या करते। और अगली सुबह वो सब लोग बहुत जल्द रसूल करीम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन रसूल करीम ने फरमाया कि अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं। उसमें लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, उनकी आंखें दुख रही हैं। हज़रत ने फरमाया उनको हाज़िर करो। जब लोग उनका हाथ पकड़कर हज़रत के पास लाए तो आपने फरमाया कि अली, कैसा दर्द है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ऐसा दर्द है कि कोई चीज़ नहीं देख सकता हूँ और सर फटा जाता है। हज़रत ने फरमाया कि बैठ जाओ और अपना सर मेरी गोद में रखो। फिर अपना बाबरकत लुआब दहन अपने दस्ते मुबारक से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आँखों और सर पर मला और फरमाया अल्लाहुम्मा कद्दल हर्र वल बर्द, खुदावंद कायनात इसको गर्मी और सर्दी से महफूज रख। उसके साथ ही हज़रत की हक बीन आँखें रोशन हो गईं और दर्द सर चश्म ज़ायल हो गया। फिर हज़रत ने फरमाया कि अपना सफ़ेद रायत इसको अता फरमाया और फरमाया जाओ, जिब्राइल तुम्हारे साथ है और नुसरत तुम्हारे आगे चल रही है और खौफ और रोब उन मुशरकीन के दिलों में तारी हो गया है। अली, याद रखो, इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो शख्स उनको हलाक करेगा उसका नाम इलिया है। तो तुम उनसे कहना कि मैं हूँ अली, इंशाअल्लाह वो जलील होंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं उनसे यहाँ तक जंग करूँगा कि वो हमारे मिस्ल हो जाएं, यानी मुसलमान हो जाएं। हज़रत ने फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने मैदान में पहुँचो और उनको इस्लाम की दावत दो और उनको हकूक़ खुदा से जो उन पर वाजिब हैं आगाह करो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब मैदान कारज़ार में पहुँचे और किला खैबर के दरवाज़े पे जब वहाँ पे पहुँचे तो तमाम लश्कर इस्लाम भी उनके पीछे था। और मरहब को जब पता चला कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम वहाँ पर लश्कर लिए खड़े हैं, उसने अपने भाई हारिस को भेजा। हारिस आया और उसने बहुत सारी बातें की, अपना बहुत बड़ा तारुफ करवाया, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैदान में तलवार ही सबसे बड़ा असर रखती है। हारिस फिन्नार हुआ। जब हारिस फिन्नार हुआ
تو مرحب کو بہت زیادہ غصہ آیا. مرحب کو غصہ آیا تو اس نے اپنے تمام زمانہ جاہلیت کے ان علماء کو بلایا اور ان نجومیوں کو بلایا کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ قلعہ کبھی بھی فتح ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت ایک نے کہا کہ اگر اس کا نام علی ہے تو اس سے مت لڑنا، لیکن باقیوں نے کہا کہ اگر آج تم نہیں لڑو گے تو یہود و نصارہ کی تمام عزت خاک میں مل جائے گی، تمہیں لڑنا ہی پڑے گا. مرحب قلعہ سے باہر نکلا، زرہ پہنے ہوئے، خود سر پر رکھے ہوئے اور ایک گراں قدر پتھر سوراخ کر کے اپنے سر پر بالائے خود رکھے ہوئے اور رجز پڑھنے لگا کہ خیبر کے یہودی جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، اپنے ہتھیاروں میں غوطہ لگانے والا ہوں اور دلیری کا حربہ رکھتا ہوں. اور اس کے جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر زیاں کے نام مانند میدان میں قدم رکھتا ہوں، تم کو دانہ کی مانند زمین سے اٹھا کر پھینک دوں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، جنگ شروع ہوئی. مرحب نے وار کیا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے آج تک کبھی کسی پہ پہلا وار نہیں کیا تھا. مرحب نے وار کیا اور اس کے بعد پھر جب حضرت علی علیہ السلام نے وار کیا تو مرحب 2 حصوں میں پڑا ہوا نظر آیا. جیسا ہی مرحب مارا گیا، لشکر اسلام کی طاقت بڑھ گئی. حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے اور خیبر کے قلعے کے اس دروازے کو، جس کو 20 آدمی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، کم از کم تعداد 20 لکھی ہے تاریخ میں، اس کو اکھاڑ پھینکا اور اکھاڑنے کے بعد اس کی ایک حصے کو اپنی ڈھال بنایا اور ڈھال کو اس خندق کے اوپر رکھا اور مسلمانوں کے لشکر سے حکم دیا کہ اپنے گھوڑوں سمیت قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ. اور وہ لوگ گھوڑوں سمیت اپنے قلعوں کے اندر داخل ہوئے اور اس طریقے سے اسلام کو سب سے بڑی فتح نصیب ہوئی. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خط جو سہل بن حنیف انصاری کو لکھا تھا اس میں ذکر فرمایا تھا کہ خدا کی قسم جس وقت میں نے در خیبر کو اکھاڑا اور اپنے پیچھے 40 ہاتھ دور پھینکا تو وہ اپنی جسمانی قوت اور غذائی طاقت نہ تھی، بلکہ ملکوتی طاقت سے مجھے مدد دی گئی تھی اور میرے پروردگار کے نور سے میرا نفس منور ہوا تھا اور میں احمد سے ایک چراغ کے طور پر تھا جو چراغ سے چراغ جلایا گیا ہو. خدا کی قسم اگر تمام عرب ایک دوسرے سے مددگار ہو جاتے اور مجھ سے جنگ کرتے تب بھی میں یقیناً رخ نہ پھیرتا اور نہ بھاگتا. اگر مجھے فرصت ملے گی تو منافقوں کے سر ان کے جسموں سے جدا کروں گا، اور جس کو موت کی پرواہ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ موت کی آرزو کرتا رہتا ہے اور وہ جنگ سے کیا ڈر سکتا ہے. قلعہ کموز کو اس لیے بھی دہشت کا ایک سرچشمہ کہا جاتا تھا، یہ بہت زیادہ اونچائی پہ تھا، تو جیسے ہی لشکر جرار وہاں پہ جاتا تو وہ لوگ اوپر سے گرم تیل اور گرم پانی پھینکتے اور وہاں سے تیروں کی بارش کرتے، اور ان کے اوپر بیٹھی ہوئی خواتین بہت زیادہ خوبصورت اپنے آپ کو سنوار بنا کے مسلمانوں کے لشکروں کے سامنے تکبر کی نشانیاں ہوا کرتی تھی اور وہ دیکھتی تھی کہ کون کس طریقے سے لڑ رہا ہے. اور مرحب اور اس کا بھائی وہ جنگ کرنے کے لیے نیچے نہیں آتے تھے، وہ صرف اور صرف اوپر سے ہی دیکھتے تھے. اور وہ قلعہ زمین سے تقریباً 200 سے 250 فیٹ کے اوپر موجود ہے، اور اب بھی اس کی جو دہشت اور وحشت ہے اب بھی وہاں پہ موجود ہے. اب بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ اوپر جایا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے مکان وہاں پہ بنا رکھے تھے اور کس طریقے سے اور کتنی مضبوط طریقے سے ان لوگوں نے اپنی ایک سویلائزیشن، اپنی ایک آبادی قائم کر رکھی تھی. اس قلعہ میں پہاڑوں کو کاٹ کے تہہ خانے بنائے گئے تھے اور وہاں پہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بھی انہوں نے کنویں بنا رکھے تھے. تاریخ کی تمام کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ تھے یا نہیں تھے، لیکن انہوں نے کسی بھی حملے کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی تھی، صرف اس مرحب کی جنگ سے پہلے. اور جب لشکر اسلام کے لیے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تو اس وقت بھی یہی ایک شکایت لے کے جب رسول کریم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے حکم دیا تھا حضرت علی علیہ السلام کو کہ پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کیا جائے. اور خیبر کے اندر 3 اس وقت کنویں موجود ہیں جو معجزات جناب امیر علیہ السلام ہیں. ایک وہ کہ جب انہوں نے مرحب کو ضربت لگائی تھی اور ضربت
جب مرحب 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اس کی جو ان کی تلوار تھی اس کے تلوار زمین پر پڑی تھی اور وہاں سے چشمہ ابلا تھا، ایک وہ اور ایک دوسری طرف جہاں پہ لشکر اسلام کا پڑاؤ تھا وہاں پہ دوسرا چشمہ ہے. وہاں پہ کنوؤں کے آثار نہیں ہیں لیکن وہ صرف چشمے ہیں، اور آج بھی انہی چشموں سے خیبر کی تمام دیگر جو زرعی زمین ہے یا جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہیں ان کو سیراب کیا جاتا ہے. قلعہ کموز کی فتح کے ساتھ ہی یہودیوں کا تمام غرور اور گھمنڈ مٹی میں مل گیا اور لشکر اسلام فاتح قرار پایا. اسلام کے اس لشکر جرار کو فتح کے ساتھ خداوند کائنات نے بے شمار خزانوں سے نوازا جو مال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کو میسر ہوا، اور وہ اتنا مال غنیمت تھا کہ جس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نے جی بھر کے کھجوریں کھائیں. خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا اور ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا. اس طرح کل 3600 حصے ہوئے اور 3600 حصے لاکھوں دینار کی مالیت کے تھے، اور ان میں سے صرف نصف 1800 حصے رسول اللہ اور عام مسلمانوں کے تھے، اور عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا بھی ایک ہی حصہ تھا. لیکن خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ آپ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا. اور فتح خیبر کے بعد رسول کریم کو ایک اور بہت بڑی خوشخبری مجھ سے نصیب ہوئی، اور وہ خوشخبری ان کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی واپسی تھی، جو ہجرت حبشہ سے واپسی پر رسول کریم سے آ ملے تھے. یعنی رسول کریم کو خداوند کائنات نے 2 بھائیوں کی طرف سے بہت بڑی 2 خوشخبریاں دی تھیں. ایک بھائی کے ہاتھ سے خیبر فتح کروایا اور دوسرے بھائی کے ہاتھ سے حبشہ. اور جب حضرت جعفر تیار ان کی خدمت میں پیش ہوئے تو سرکار نبی مکرم نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا کہ واللہ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی. خیبر کی آبادی کا مختصر احوال یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے ہاسپٹلز بنا رکھے تھے، وہاں پہ ایک ان کا مطب بھی تھا، وہاں پہ ان کے زمانہ جاہلیت کے مدارس بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہ اپنے بچوں کو یہودیت کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور جنگجو بنانے کے لیے ان کے اپنے ایک چھاونی بھی تھی، اور سب سے بڑی چھاونی یہی قلعہ کموز کے اندر موجود تھی. یہ بھی جاگیر خیبر کا ایک حصہ تھا، اور جاگیر خیبر کا یہ اہم ترین حصہ اسلام کے اندر سب سے بڑا ڈسپیوٹڈ معاملہ قرار پایا، اور اس کی کچھ وجوہات جو تاریخی طور پر موجود ہیں لیکن میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ فدق کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ منورہ سے حائل جاتے ہوئے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے. آج بھی وہاں پر باغات موجود ہیں، وہاں پر کنویں موجود ہیں، اور ان کنووں سے سیراب کیا جاتا ہے ان باغات کو. لیکن قدیمی باغات جل چکے ہیں، اب جو نئے باغات ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن قدیمی باغات کی نشانیاں، وہ پرانے گھر، وہ تمام کا تمام جو آبادی تھی فدق کی وہ وہاں پہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیطہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح ان تک پہنچائی اور ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے اپنا لشکر جرار لے کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو وہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ نہیں تھے، وہ اکیلے تھے، اور بغیر جنگ کے یہ علاقہ فتح ہوا. تو اس لیے یہ علاقہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ہی ملکیت ٹھہرا، اور انہی کے لیے یہ خاص سرزمین تھی. اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا. اور فدق کی پیداوار
سالانہ 40 لاکھ درہم ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی زندگی اطہر میں سورہ دہر کی آیت نمبر 9 کے مطابق اپنی تمام جاگیر ہبہ کر دی تھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، اور ان کی رحلت کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ اہل اسلام جانتے ہیں۔ خداوند کائنات ہمیں صحیح تاریخ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں پکا سچا مسلمان اور خداوند کائنات کے حکم کے مطابق مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔